तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने ज़करिया की किताब के तारुफ पर गौर किया और हमने ये बताया कि ये अंबिया असगर की नबूवती कुतब में से एक है और इस किताब की फितरत इल्हामी है, यानी ये 8 रोयाओं के मुतलिक बयान करती है जो नबी ने देखी और उस मुकाशफा के हवाले से बात करती है जो नबी को दिया गया, चाहे उसका ताल्लुक मुल्क इसराइल की आसपास की कौमों से हो या मुल्क इसराइल या इसराइल के लोगों से। खुदावंद के फजल से आज हम पहले बाब का आगाज करेंगे और हमारे मुताले का मौजू 1 ता 6 आयात हैं। सो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हों। अपनी नोटबुक साथ रखें, अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे ज़रूर नोट कीजिए और फिर हम तक भेजिए, हम इनका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, मैं 1 ता 6 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूँगा। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज़ रहा, इसलिए तो उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो, रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानंद ना बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और अपनी बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमतगुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचा उन्होंने रजू लाकर कहा कि रब्बुल अफ़वाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे आमाल का बदला दिया है। डॉक्टर फरीद, ज़करिया नबी ने इस नबूवत की तारीख को इस तौर पर बताया है कि दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में। इस तारीख के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, और दारा कौन है जिसका जिक्र इस आयत में किया गया? ठीक है, देखें भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइबल की तारीख में तारा नाम के बहुत से लोग हैं। उनमें से एक था दारा बिन अखसूरियस। ये दारा मादी है जिसका जिक्र दानियल की किताब में 2 मरतबा किया गया है। दानियल का 9वां बाब और दानियल का 11वां बाब, और मैं कहूँगा कि उसे दूसरी सल्तनत का पहला बादशाह भी तस्लीम किया गया जो बाबलियों और कस्दियों के बाद थी। सल्तनत मादी और फारस। मादी या फिर फारस, जिन्हें हम मादी और फारसियों की सल्तनत कहती हैं, जो मादी और फारसियों के इत्तेहाद में वजूद में आई। और फिर हम एक और शख्स के हवाले से नहमिया के 12वें बाब में पढ़ते हैं। वो दारा बिन हस्तापस कहलाता था, और ये शख्स वही है जिसके मुतल्लिक हम पढ़ते रहे हैं। और हजी और ज़िक्रिया उसी के याम में भेजे गए एक शख्स को बाद में भेजा गया। सही। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि बादशाह एक और दारा था, और वो अनुतस अर्गियूस कहलाता था जी। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसके मुतालिक हम अज़रा के पहले बाब में वाज़े पढ़ते हैं। लेकिन ये दारा ही हजई की किताब का मौजू है जी, और ये वही अरसा है जिसमें हजई ने नबूवत की और ज़करिया ने नबूवत की। सही। 8वां महीना है जो नवंबर है, और जब हम देखते हैं कि उसने 8वें महीने में नबूवत की, और जब हम हज्जी के पहले बाब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हज्जी ने 6ठे महीने में नबूवत की। सही। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ज़िक्रिया ने हज्जी के
2 माह बाद नबूवत की। ठीक है, शुक्रिया। मैं पहले बाब की तकसीम के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप हमें इसके मुतालिक बता सकते हैं? इससे पेशतर के हम पहली 6 आयात पर जाएं। ये 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, और जब हम किताब को खोलते हैं तो आयत 1 ता 6 में खुदावंद की तारीफ और लोगों को तौबा की दावत दी गई है और उन्हें उनके बाप दादा के गुनाह याद दिलाए जाते हैं। और फिर हम आयात 7 ता 21 में यानी बाब के आखिर तक हम पहली रोया को देखते हैं, जो कि ज़िक्रिया को एक ही रात में आने वाली 8 रोयाओं में से एक रोया है जो वो देखता है। सही जी, पहले बाब में 2 रोयाएं ठीक हैं। है, बहुत शुक्रिया भाई। हम दारा पर ज़रा गौर करना चाहते हैं। आपने बताया कि दारा फारसी सल्तनत में या मादी और फारस की सल्तनत का बादशाह था, और हम जानते हैं कि ये सल्तनत गैर कौमों के दौर की सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत है। जी, हम मादी और फारस और यूनानियों और रोमियों को देखते हैं। गैर कौमों की मियाद का तस्करा बहुत बार हुआ, लेकिन रोमियो 11 में गैर कौमों के पूरे दाखिल होने का जिक्र मिलता है। सही। कभी कभार कारीन दोनों बातों के दरमियान उलझ जाते हैं, गैर कौमों के मियाद क्या है और पूरे दाखिल होने का वक्त क्या है। सो आप इस बारे में हमें कुछ बताएं। गैर कौमों की मियाद वो है जिसके मुतल्लिक खुद मसीह ने लुका के 21वें बाब में कहा, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इसका क्या मतलब है? चुनाचा यहूदियों ने उन पर खुदावंद की बादशाही से इनकार किया, जैसा कि सलातीन में जाहिर किया गया, और वो बुत परस्ती की तरफ रागिब हुए और उसने उनका बादशाह होने से इनकार कर दिया। और खुदावंद बनी इसराइल के वसीले सारी जमीन पर बादशाही करने को पेश कर रहा था, और जब लोगों ने उसका इनकार किया तो खुदावंद ने दुनिया की बादशाही गैर कौमों के हाथ सौंप दी। जी बिल्कुल, जो 4 सल्तनतों के वसीले से जाहिर की गई। पहला बाबल, फारस, मादी और यूनानी और रोमी। और यकीनन उन्होंने खुदा के लोगों की तजलील की, लेकिन खुदा की मर्जी से, क्योंकि खुदा आसमान का खुदा कहलाता था। और ये सच है कि वो उस वक्त जमीन का बादशाह ना था बल्कि आसमान का था। ठीक है। और हम आज भी गैर कौमों के दौर में हैं, और ये दौर खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक रहेगा। और जहां तक गैर कौमों के पूरे दाखिल होने की बात है, जो कि रोमियो 11वें बाब में है, जो पौलुस ने कही, ये मौजूदा दौर की बात है, जबकि खुदावंद ने गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खोल रखा है कि वो खुदा से ताल्लुक़ रखें। कैसा ताल्लुक़ जो पुराने अहदनामे के ताल्लुक़ से ज़्यादा बुलंद है। मसीह की आमद, उसकी मौत, क़यामत के वसीले से फिर रूहुल कुद्स का भेजा जाना और बिशारत के काम के वसीले से लोगों ने मसीही दायरा कार में आना शुरू कर दिया। और गैर कौमों का पूरा दाखिल होने का दौर कब होगा? जब मसीह में शामिल होने वाले ईमानदारों का शुमार मुकम्मल हो जाएगा। सही। और मैं कहूँगा कि तब एक नया दौर शुरू होगा जो कि मुसीबत का दौर कहलाएगा। आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है कि गैर कौमों के मियाद में 4 सल्तनतें शामिल हैं, और चौथी सल्तनत रूमी सल्तनत है। जी। 5वीं सल्तनत जो दुनिया पर बादशाही करेगी वो मसीह की सल्तनत है, जो इब्ने आदम है, जो एक चट्टान की तरह आएगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। सो चौथी सल्तनत के बाद जो गैर कौमों की मियाद है यानी रूमी सल्तनत, 5वीं सल्तनत या 5वीं बादशाही मसीह की बादशाही है। उसके बाद कोई दूसरी सल्तनत आकर दुनिया पर बादशाही नहीं करेगी। नहीं, कोई हम नहीं। अपने प्यारे नाजरीन से ये कहते हैं जो कभी कभार दुनिया में मौजूद ताकतों से खौफजदा हो जाते हैं, जो आज सारी दुनिया में एक आलमी सल्तनत के क़याम के लिए दखल अंदाजी कर रही है। जी हाँ, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि कोई दूसरी सल्तनत जमीन पर कायम नहीं होने वाली, क्योंकि गैर कौमों की मियाद मसीह की आमद के साथ मुकम्मल होगी, जो रूमी सल्तनत के वसीले से जाहिर की गई। सो किसी और तरह की आलमी बादशाही का होना मुमकिन ही नहीं, जबकि मसीह अपनी बादशाही को कायम करने आने वाला है। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। लिखा है, खुदा उनका कलाम जकरिया पर नाजिल हुआ। जकरिया 1:1 ये वही बात है जिसे हज्जई ने भी इस्तेमाल किया कि जकरिया नबी भी उसी इख्तियार से बोल रहा था जिससे हज्जई बोलता है। ये बात किताब में 14 बार दोहराई गई, और चूंकि जकरिया की किताब के 14 अब्वाब हैं, इसका मतलब है कि ये बात हर बाब में एक मर्तबा दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि ये किताब खुदा के कलाम पर बहुत जोर देती है।
اس حصے میں بار بار ایک بات نظر آتی ہے کہ اے لشکروں کے خداوند. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. زبردست. جی در بھائی. حقیقت خداوند خدا کو لشکروں کا خدا بہت سی کتابوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے. یہ بڑا شاندار نام ہے، اور پہلی بار یہ ہم پہلے سیموئیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، خداوند کی دعا میں، جہاں جی. پر خداوند خدا کو لشکروں کا خدا کہہ کر مخاطب کیا لشکروں کے گیا ہے. خداوند. لشکروں کے خداوند سے مراد ہے اپنے تمام لشکروں کا خدا. اور خدا، اگر ہم 3 طرح کے لشکروں پر غور کرنا چاہیں، لوگ اس کے اختیار تلے ہیں، جی. اور فرشتوں کی 2 اقسام اس کے تابع ہیں. پاک اور برائی کے فرشتے اس کے تابع ہیں، صحیح. اور یہاں تک کہ سیارے اور ستارے بھی اس کے اختیار میں ہیں. صحیح. اور لوگوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بادشاہوں کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کی مرضی پوری کریں، اور پوری بائبل میں فرشتے اس کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں. مگر یقیناً اور بھی عجیب بات ہے کہ ستارے بھی اس کے تابع ہیں، کیونکہ مسیح کی پیدائش کے وقت جس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی اور صلیب پر سورج تاریک ہو گیا، مطلب کہ خدا ہر شے پر اختیار رکھتا ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اس نبوت میں بارہا نظر آتی ہے، اور پچھلی نبوت میں بھی، کہ خدا بقیہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہاری بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں، اور میں دیر نہ کروں گا، لیکن تمہیں میری مرضی کو پورا کرنا ہوگا. لوگ میرے اختیار کے تابع ہیں، اور فرشتوں پر میری حکومت ہے، یہاں تک کہ دوسری مخلوقات پر میرا اختیار ہے. اور زبور 84 کے آخر میں ہے کہ اے لشکروں کے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جی ہاں، جس کا توکل تجھ پر ہے. آپ نے ہمیں لشکروں کے خداوند کے نام سے حوصلہ دیا، کیونکہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا کوئی سہارا نہیں، خاص کر کے جب ہمارے پیارے دکھ میں ہوں. بہت سے جو اس خطے میں مہاجرین ہیں، شاید ملک کے مختار ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف ہیں، شاید ملک کے قوانین ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے مخالف ہیں. آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لشکروں کا خدا. لشکروں کا خدا. صحیح، وہ کافی. ہم یہ زبور 46 میں پڑھتے ہیں. لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. صحیح. ڈاکٹر فرید، جبکہ وہ دوسری آیت میں خداوند کے قہر کا ذکر کرتا ہے کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض ہے، میں چاہوں گا کہ آپ خداوند کے قہر کے سبب پر تبصرہ کرے جو ان کے باپ دادا پر تھا. وہ انہیں کیوں ان کے باپ دادا پر خداوند کے غضب کی یاد دلاتا ہے؟ دیکھیں، وہ یہاں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس سے پہلے تھے، اسیری سے قبل، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ خداوند غضبناک کیوں تھا. جب ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور بھائی ان کے ہمراہ یسایہ اور یرمیہ کو، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اخلاقی بدکاری میں جی رہے تھے، اور انہوں نے خداوند کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، جی، اور بال اور استارات کی عبادت کی، اور وہ اسی سے مطمئن تھے. اور یہ خطرناک بھی ہے، اور ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ بنی اسرائیل خالی اور کھوکھلی رسومات کو ادا کر کے بہت مطمئن تھے. انہوں نے خدا کی ہیکل کو خدا کی ہیکل کہا، لیکن اندر سے شرارت سے بھرے ہوئے تھے. ان کی مشہور شرارت نا انصافی تھی، بد اخلاقی اور انصاف نہ کرنا، اور اس نے اسے بہت بار دہرایا. سو خداوند ان سے ناراض تھا، کیونکہ خدا نے بہت بار ان کو سمجھایا اور بہت سے نبیوں کو بھیجا، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. صحیح. لیکن اس نے یہاں ہمیں کچھ بتایا جو کہ لوٹنے کی شرط ہے، جبکہ وہ کہتا ہے اس لیے تو ان سے کہہ کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو. رب الافواج کا فرمان ہے کہ میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے. خداوند کے ان کے پاس لوٹنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خداوند کے پاس لوٹیں. اس لوٹنے کی شرط کے متعلق بتائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہر اس شخص کو جو اس کے پاس لوٹ آتا ہے برکت دینا چاہتا ہے، جو دلی طور پر تائب ہوتا ہے. ہم یہ بات بہت بار سنتے ہیں، میں گناہ گار ہوں، مشکل حالات میں ہوں، تو کہاں ہے؟ کیونکہ تو نے ان آزمائشوں کو آنے دیا. خداوند کہتا ہے میں دیر نہیں کر رہا. کیا تو نے اپنی شرارت سے توبہ کی؟ خداوند کے لوگوں کے معاملے میں کیا بات ہے؟ وہ یہی بات ہے، کیونکہ اے خداوند سخت تعذیب اور سختیاں کیوں ہیں؟ خداوند کہتا ہے میرے پاس لوٹ آؤ تو میں کیا کروں گا، میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا. کچھ ایماندار سوچتے ہیں فضل کا دور جس میں ہم ہیں، اس سے مراد ہے کہ خداوند اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، چاہے ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں. نہیں، سچ یہ ہے کہ مسیح کے کام کے وسیلے سے ہماری حالت کو بحالی اور ابدی نجات کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی اور خدا کے ہم سے معاملات کی
کیا بات ہے. صحیح. تب اگر میرے جی. لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میرے دیدار کے طالب ہوں گے، اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. وہ قادر خدا ہے. صحیح. آپ نے دلی توبہ کا ذکر کیا. یہ شرط ہے کہ خداوند ہمارے پاس لوٹے اور ہم پر رحم کرے. بائبل مقدس میں توبہ کے اقسام موجود ہیں. وہ دلی توبہ نہ تھی. ایسے لوگ ہیں صحیح. جنہوں نے بہت سے معاملات میں توبہ کرنے کا فیصلہ جی کیا. ہاں. فرعون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرعونی توبہ. جی ہاں بالکل. جس صحیح. پر ہر وقت خدا کا ہاتھ بھاری تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کا گناہ کیا اور میں کہوں گا کہ یہ محض باتیں تھیں. اساؤ بھی ایسا ہی تھا جو اپنے پلوٹے کے حق کو حقیر جاننے کے بعد آیا. وہ لوٹا لیکن توبہ کے ساتھ نہیں. کوئی توبہ نہیں تھی کیونکہ وہ گیا اور اپنے بھائی کے دل کے موافق ہی کیا اور پھر لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میری برکت کہاں ہے، مجھے بھی برکت دے. اور یہودا کے معاملے میں بھی وہ توبہ نہ تھی. وہ نادم ہوا، وہ پشیمان تھا اور اس نے جا کر خود کو پھانسی دے دی. لیکن حقیقی توبہ ہمیں مصرف بیٹے کی خوبصورت تمثیل میں واضح نظر آتی ہے. اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. اس نے سوروں اور شرارت اور ناپاکی کو چھوڑ دیا اور اس کے باپ نے باہیں کھول کر استقبال کیا. یعنی حقیقی توبہ دل سے ہوتی ہے دل سے اور خدا ان کو پکار کر ہوتی ہے. خدا کو مخاطب کر کے اور برے رویے کو ترک کر کے توبہ کے لیے تیار ہونے کے ساتھ. اور توبہ کے لیے کیونکہ جہنم میں امیر شخص بھی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی توبہ تھی. کا وقت گزر چکا تھا. اس نے کسی بالکل. اور کے آگے توبہ کی دعا کی، نہ کہ خداوند کے آگے. اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس پر رحم کرے. سو توبہ اب کریں جو توبہ کرنے کا وقت ہے. شکریہ. وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے. پانچویں آیت میں 2 سوالات دکھائی دیتے ہیں. تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ ہمیں بتائیے کہ ان 2 سوالات سے کیا مراد ہے. جی ڈاکٹر فرید. پچھلی آیت میں لکھا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنی بری روشوں اور بدعمالی سے باز آؤ. پر انہوں نے نہ سنا، مجھے نہ مانا. خداوند فرماتا ہے. اور پھر خداوند کیا کہنا چاہتا ہے؟ باپ دادا کیا وہ زندہ ہیں یا پھر مر گئے؟ جواب ہے کہ وہ مر گئے ہیں. لیکن نبیوں کا کیا وہ ہمیشہ بولتے رہیں گے؟ در حقیقت سب سے حیرت انگیز نبی جنہوں نے انہیں توبہ کی دعوت دی یسایہ، یرمیہ اور ہوسیہ نبی ہیں. اور حزقیہ نبی نے انہیں توبہ کی دعوت دی اور انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا. سو وہ کہنا چاہتا ہے کہ آواز ابد تک آتی رہے گی جبکہ تم نے جواب نہ دیا، باپ دادا نے جواب نہ دیا. تو کیا ہوا؟ میں نے انہیں اسیری کی سخت تعذیب سے گزارا. ٹھیک ہے. اسیری خداوند کی ان پر عدالت تھی. میں چاہوں گا چونکہ اس نے نبیوں کی خدمت کا ذکر کیا، آپ اس پر تبصرہ کیجئے. ہم جانتے ہیں کہ نبیوں کی خدمت ہے اور کاہنوں کی خدمت بھی ہے. ہمیں بتائیے کہ نبیوں کی خدمت کے ساتھ کس قسم کی اخلاقی حالت وابستہ ہے اور کاہنوں کی خدمت سے کس قسم کی اخلاقی حالت وابستہ ہے جو کہ خدا کے لوگوں کی تاریخ میں نظر آتی ہے. اس نے ان کو نبیوں کے پاس کب بھیجا اور کاہن کے کردار کے بارے میں بھی بتائیے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں کاہن کا کردار نبی سے پہلے آتا ہے. کیونکہ کاہن لوگوں سے لے کر خدا کو دیتا ہے. سو جب لوگوں کی حالت نیک ہوتی ہے، کاہن حمد و ثنا اور ان کے ذبیحوں کو لاتا ہے اور قربانیوں کو قبول کرتا اور انہیں خدا کو دیتا ہے. جبکہ لوگوں کی اخلاقی حالت تنزلی اور بدکاری کی طرف جاتی ہے. خدا نبیوں کو بھیجنا شروع کرتا ہے اور نبی خدا کی طرف سے پیغام لاتے ہیں جو عموماً خبرداری کا یا ملامت کے متعلق ہوتا ہے، جس میں عموماً وہ کہتا ہے لوٹ آؤ. اور حوصلہ افزائی کی باتیں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں فقط ان کی فرما برداری پر. اور اسرائیل کے لوگوں کی تاریخ میں میرا ماننا ہے کہ پہلے نبیوں میں جن کے متعلق پڑھتے ہیں اور جن کے پاس نبوتی کلام تھا وہ سیمول تھا، کیونکہ لوگوں کی حالت ناکامی سے دوچار ہونے لگی جبکہ اس وقت قضات کی حکمرانی کا دور تھا. میں آج کی نبوتی خدمت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا خدا کے کلام کے مطابق نبوتی خدمت کا موضوع کیا ہے.
کہ मैं आऊँ डॉक्टर फरीद पर नबूवत करूँ और डॉक्टर फरीद से कहूँ कि खुदावंद फरमाता है कि आपका रूहानी मुस्तकबिल ऐसा है, या मुल्क पर नबूवत करूँ और कहूँ कि इस मुल्क का रूहानी मुस्तकबिल ऐसा है और ये सारा मुल्क मसीह का है, या किसी कौम पर नबूवत करूँ। खुदा के कलाम की रोशनी में नबूवत की खिदमत का मतलब क्या है? और उनका काम ख़त्म हो चुका है और आज नबूवतों की खिदमत का दौर है। वो नबी कौन है जिनकी खिदमत का काम ख़त्म हो चुका है? हम इफ्सियों 2 में ये पढ़ते हैं कि और यहाँ वाज़े लिखा है नबियों की नींव पर और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद सिरे यीशु का मसीह पत्थर। है, तामीर किए गए हो। हम जानते हैं 12 रसूल हैं, और वो नबी कौन है जो उनमें शामिल किए गए? उन्हें उनमें शामिल किया गया बतौर मुकाशवा की किताब के मुसन्निफीन के। सही बुनियाद डालने का मरकज़ को मरहला। नबियों में से एक माना गया, लूका को नबियों में से एक माना गया, बिल्कुल पतरस और यूहन्ना और पौलुस के मुकाबले में। मतलब लूका और मरकज़ को नबी माना गया, हालांकि वो रसूल ना थे। ये बुनियाद रखने का मरहला ये था। मरहला ना था, उन नबियों लोगों की ने नींव पर बुनियाद तामीर रखी। किए गए जी, जो रसूलों ने देखिए कैसे डाली। एक घर की बुनियाद डाली जाती है और वो तामीर सही। होता है, जी। और आज भी हो रहा है, जी। और हम दूसरी बुनियाद नहीं डालेंगे। सही। सो क्या आज नबूवती खिदमत है? जी हाँ, हम रोमियो 12 में पढ़ते हैं, इसलिए जिसे नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। पहला करंथियों 14। लेकिन जो नबूवत करता है आदमियों से, अगर हम देखें यहाँ पर 3 बातें हैं, इस्लाह, नसीहत और तसल्ली। सही। सो आज नबूवत करना क्या है? क्या ये खुदावंद की कुछ ईमानदारों के लिए नेमत है, जिसके वसीले से किसी मीटिंग में वो बाइबल मुकद्दस को खोलता है और जहां से खुदा का रूह कहे वहां से वो पढ़ना शुरू करता है, और जब वो इन 3 चीजों पर बात करता है जो इस्लाह। सुनने वालों में हो रही है, तो पहली चीज वो जहनी सही। तौर पर तामीर होते हैं, दूसरी नसीहत और तहरीक मिलती है, और तीसरी ये कि वो हौसला हौसला अफजाई पाते तसल्ली। हैं। जी, तसल्ली। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी से कहे कि मैं तेरे लिए नबूवत करूंगा, नहीं, और ना ही मैं कहूंगा कि मुल्क के लिए कोई नबूवत जैसी चीज है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको खबरदार करना चाहूंगा, कुछ लोग इसे अना का मसला बनाते हैं, जिन्होंने बहुत से घरानों के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, और नौजवानों के लिए, खास करके जब शादी ब्याह की बात की जाती है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हिजरत के हवाले से नबूवत की जाती है, सही। तो इनसे मिसाइल पैदा होते हैं। ये खुदा की बातें शुक्रिया। नहीं। इस प्रोग्राम में और खुदा के कलाम की रोशनी में हम बता रहे हैं कि नबियों की खिदमत की क्या सिफात हैं और पुराने और नए अहदनामे में उनका क्या किरदार था, और आज नबूवती खिदमत क्या है। कुछ भी जो इन बातों से परे है वो बेजा है, खुदा के बिल्कुल। कलाम के मुताबिक नहीं है। 100%। मैं 6ठी आयत के मुतल्लिक आपसे जानना चाहूंगा। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? वो कहता है लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? मैं खुदा के कलाम की मजबूती और साबित कदमी के हवाले से जानना चाहूंगा, जब नबी नहीं रहे और जब वो मर गए और जबकि लोग भी मर गए। दरहकीकत ये कलाम हमें हौसला बख्शता है, बहुत। देखें भाई, मुझे इससे हौसला मिलता है, और मैं कहूँगा कि आज मेरा हौसला और भी बढ़ चुका है, क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम है जैसे वो कायम है। सो उसके वादे कायम हैं, उसके मकासद कायम हैं, और उसके मंसूबे कायम हैं, भले ही हमारे आसपास सब कुछ बदल जाए। और मैं कहूँगा खुदा के खूबसूरत कलाम में यसाया के 40वें बाब में लिखा है, हर बशर घास की मानिंद है, और फिर आगे लिखा है कि उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद, और फिर आगे लिखा है कि घास मुरझा जाती है और फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। लोग घास हैं और घास मुरझा जाती है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है, और इस वक्त मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। क्यों? देखें भाई, बाइबल पर कितने हमले किए गए हैं, पुराने अहदनामे की किताबों पर और नबूवतों पर, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सब कहानियाँ हैं। कुछ लोग इसे रमजिया किस्से कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। पर बाइबल को खुले जहन से पढ़ें। देखिए, मेरा और आपका जहन खुला है, लेकिन बाइबल कहती है और खुदावंद भी कहता है कि मैं अपनी एक एक बात को पूरा करूंगा। मसीह को देखें, सारा जलाल उसका है। मत्ती 24 में वो अपने ज़हूर और निशानियों के हवाले से कहता है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज
نہ ٹلیں گی۔ صحیح۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کتاب کے باقی حصوں پر غور کرنے کا مشتاق رہوں گا۔ اس عظیم کتاب کے ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جڑیں تو انہیں ایک مکمل اور اطمینان بخش مطالعہ فراہم کیا جائے گا۔ اس عظیم نبوتی کتاب کا شکریہ ڈاکٹر فرید۔ خداوند آپ شکریہ۔ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے توبہ کی شرط کے حوالے سے بات کی۔ خداوند نے لوگوں سے کہا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ آپ کی زندگی میں دلی توبہ ہونی چاہیے۔ عزیز ناظرین، دلی توبہ کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ اگر آپ مسیح کے پاس لوٹے تو وہ آپ کا خیر مقدم کرے گا۔ وہ آپ کے دل کی حالت پر غور کرے گا۔ اس کے پاس لوٹیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے پاس لوٹ آیا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سامحني يا سيد، ما كنتش مقدر حنانك وحبك وموت الصليب. عاندتك وبعتك وفضلت ادمر حياتي ولا اسمع لأعظم طبيب. اعيش النهارده واموت حتى بكره، وكانت دي فكرة ومنطق غريب. وضاعت حياتي ما كنتش بفكر إلا في ذاتي وقلبي الكئيب. ومعرفتش أفرح، لقيتني بجرح في نفسي وبطرح مرارة ونحيب. سامحني يا سيد، بالغت في عنادي، صليبك قصادي رفضته يا فادي بأصعب كلام. وزادت ذنوبي وكترت عيوبي، ورحلة هروبي اديتها اهتمام. وصوتك ناداني لغيته في ثواني، وزدت في جناني ودقت الآلام. ولحظة رجوعي صلاتي ودموعي، شعرت في ضلوعي بحبك أوان. لقيتك مسامح وبالحب مالح، أحلى الملامح لرحلة سلام. سامحني يا سيد. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।